Srećno vam sretenje. Može li se sresti sreća na sretenje, bajo moj? Možda ako se za tu sreću potrudimo. A Nikola i ja smo se potrudili da vam na dan kad mečka izlazi da proveri kakva će godina biti, damo makar komadić istine o našim precima i njihovoj borbi i žrtvi za slobodu. Znaš li ti, bajo moj, da prvi srpski ustanak nije bio ustanak protiv Osmanske države, već protiv Janičara, islamizovanih Srba koji su u Beogradskom pašaloku, odnosno, ako uzmemo stariji naziv, u Smederevskom Sandžaku, napravili koruptivni poredak zuluma i pljačke. Mnogo treba znati o tome kako i zašto su Srbi pokrenuli prvi srpski ustanak. Zato temu ustanka odvajamo u 2 emisije, a u ovoj obrađujemo baš to. Kako je ustanak pokrenut i prve godine ustanka. U drugoj narednoj emisiji koja sledi obrađujemo kako i zašto je on propao uz velike žrtve. Znaš li ti, bajo moj, da su Dahije u prevodu silnici samo vođe Janičara? I da njih 4, zbog kojih je sve tu eksplodiralo, su bili imenom i prezimenom sledeći. Kuču Kalija, pravo ime Alija Đevrlić, rođen u Nahiji rudničkoj srpske porodice. Napredovu u osmanskoj službi od običnog Janičara do Muselima rudničke Nahije. Mehmed Aga Fočić, poreklom iz Hercegovine, sin Fočo Efendije, koji je bio kadija u Loznici, a u narodnoj pesmi se pominje kao starac Fočo od 100 leta, koji savetuje sinove da ne čine zulum nad narodom. Zatim tu je Aganlija, rođen u Bosni, u mladosti bio čamdžija, lađar, koji je vukao lađe na Savi. Narodna predanja, preneta preko Vuka Karadžića, kažu da je došao Savom iz bosanskih krajeva, pa je tako nastala izreka, citiram, voda ga donela, voda ga odnela. Kad su mu glavu bacili u Dunav. I na kraju, Mula Jusuf, poreklom iz tadašnjeg Novopazarskog Sandžaka. Jedino o njemu se može zboriti da li je bio srpskog ili arbanaškog porekla. Pretpostavlja se ipak da je bio arbanaškog, jer je bazični plan Dahija podrazumevao da ustanak uguše uz pomoć arbanaških plaćenih vojnih jedinica. Ilija Birčanin i Aleksa Nenadović dogovaraju se još 1803. da za 8 meseci podignu ustanak i o tome šalju jedno pismo austrijskom oficiru za vezu. Sad se vi možda pitate što austrijskom, što ne ruskom? Pa zato što su svi srpski vojnici toga vremena školovani i ratovali za austrijskog cara, a kroz vekove koristili su austrijsko-turske ratove za stvaranje privremenih slobodnih teritorija u Srbiji. To su u sam osit prvog srpskog ustanka bili takozvani srpski frajkori, na nemačkom Serbische Freikorps, tačnije srpski dobrovoljački korpusi koji su brojali oko 5000 vojnika na početku, 1787. ali do 1791. kad je stvorena Kočina Krajina. Kroz frajkore je prošlo oko 18.000 Srba. Bio je to još jedan od pokušaja Srba u 17. i 18. veku da obnove svoju državu. Bez Kočine Krajine, bajo moj, o prvom srpskom ustanku ne možeš zapravo ništa znati. A taj naziv, prvi srpski ustanak, je totalno neprecizan, jer je zapravo ustanaka bilo mnogo. Ako mene pitate, previše. Previše zato što nikad nije bilo plana šta bre s tim ustancima, šta posle toga. A tako je, nažalost, bilo i sa ovime što se u historiografiji zove prvi srpski ustanak. Kočina Krajina nije početak. Ona izvire iz banatske, kako se zvala, Ilirske srpske regimente, opet pod pokroviteljstvom austrijskog dvora. Zbog svega navedenog, bilo je jasno da sve srpske pobune i ratovi uspeha mogu da imaju samo do one mere i granice dok budu usaglašeni sa interesima Habsburške monarhije. Sve drugo bio je put u propast. Drugi mogući put bilo je postepeno osamostaljenje tako što će se čekati slabljenje Osmanskog kalifata i postepeno snažiti autonomija Srbije. To je zapravo ono što je na kraju uradio Miloš Obrenović, a trebalo je zapravo da bude jedini srpski put još od 16. veka. Dakle, bajo moj, Srbi su držali Kočinu Krajinu sa leve i desne strane Morave pa tamo do Dunava. U Kočinoj Krajini su bili gradovi
na primjer Smederevo, Palanka, Kragujevac, Jagodina, veliki delovi Pomoravlja između Kruševca i Kraljeva. Tu su još bili Ćuprija, Svilajnac, Kladovo, Veliko Gradište i Požarevac. A zanimljivo je da je zastava Kočine Krajine imala grb tribala. Apokrifni grb glave divljeg vepra, probodenog strelom. Taj će se grb kasnije naći i na zastavi Karađorđa. To je ova zastava ili najstarijim rečnikom rečeno steg. I ako mogu da vas zamolim, nemojte koristiti turcizam barjak, odnosno bajrak, već reč steg ili zastava. Tu u Vojnoj Krajini i protodržavi Koče Anđelkovića, Srbina iz Banata, našao se i Karađorđe Petrović kao frajkor. Tu će steći vojne veštine i znanja kao austrijski i srpski dobrovoljac. Zašto je zapravo bitna Kočina Krajina? Pa zbog toga što je ona proterala janičare i silnike Dahije, njihove vođe. Razbežali su se uglavnom u Vidin. Danas je to mesto u Bugarskoj, a toliko puta je opevano u srpskim narodnim pesmama. Ali kada je mir sklopljen 1791. zbog lošeg ratovanja Austrije na drugim frontovima, nastaje raspad srpskih nada. Ipak, Sultan Selim III bio je mudar, pa je rekao: niko ne sme da dira Srbe koji su učestvovali u pobuni, a janičari ne smeju da se vraćaju u Smederevski Sandžak, odnosno Beogradski pašaluk. To za Srbe relativno dobro stanje potrajalo je čitavih 10 godina, kada janičari i Dahije odlučuju da se vrate i ponovo nametnu zulum i pljačku. Janičari su praktično neprestano bili u nekoj vrsti građanskog rata sa sultanom, a prvi srpski ustanak nastaje u vrtlogu tog sukoba i kao njegova direktna posledica Selim III je rešio da da brojne olakšice Srbima kako bi ih nagradio za pomoć u borbi protiv janičara. Postavio je tako u Beogradu Hadži Mustafa Pašu, koji je bio toliko dobar, kažu, prema Srbima, da je ponekad nazivan srpska majka. Ali, reko smo, onda su ponovo došli janičari i 1801. ubili Hadži Mustafu. Tako je pokrenut točak istorije ka konačnom srpskom oslobođenju. I tako se vraćamo na početak naše priče, na Iliju Birčanina i Aleksu Nenadovića, koji 1803. prave planove za pokretanje ustanka. Verovatno je ustanak trebalo da bude pokrenut na Đurđevdan 1804. No vremenom, Turci doznaju za planove i organizuju na prevaru hapšenje Birčanina i Nenadovića, ali i niz drugih srpskih knezova, pogotovo iz Valjevske nahije. Međutim, mnogi su uspeli da umaknu. Na primjer Vasa Čarapić, Hadži Melentije i naravno Đorđe Petrović, Crni Đorđe. Kao što smo opisali, Dahije nisu bili neprijatelji samo Srba, već upravo i sultana, odnosno pobunjene janičarske jedinice koje su smatrale da vlast pripada njima. Iz tog razloga često se u kontekstu bune protiv Dahija, koja zapravo počinje 1804. a tek kasnije borba protiv Osmanske imperije, pominju Austrija i Rusija, pre svega Rusija, kao zemlja koja nam je pomagala. Međutim, ko prvi pomaže ustavnicima od velikih sila? Verovali ili ne, upravo Turska, odnosno, ispravnije rečeno, Osmanska ili Osmanlijska imperija. Povremeno su lokalni osmanski zapovednici zapravo delovali protiv Dahije, ali vrlo ograničeno. Nisu sprovodili bilo kakve sveobuhvatne akcije, delovali su više fragmentarno i regionalno, ali su često pružali savetodavnu ili čak logističku pomoć ustavnicima, ali retko u direktnoj borbi. Razlozi za ograničeni angažman Turaka bili su pre svega strah od sukoba sa organizovanim janičarskim odredima Dahija u stanju kada je zemlja već razorena političkim i vojnim podelama. Sa druge strane, politička kompleksnost, jer osmanlijska vojska nije želela da potpuno podrži srpske ustanike, jer bi to moglo ojačati lokalnu autonomiju Srbije i time ugroziti, naravno, sultanovu vlast. Ali važno je napomenuti i ulogu osmanskih špijuna, koji su vršili praćenje aktivnosti Dahija, oni su pratili položaje, snage i planove istih, a izveštavali su u Carigradu o unutrašnjim sukobima i planovima pobune protiv sultana. Podsticali su unutrašnje sukobe između 4 Dahije, dok su obaveštene mreže nekad podsticale i rivalstva među njihovim podanicima, kako bi slavile njihovu kontrolu nad pašalukom.
Sam sultan Selim III pokušao je da iskoristi te sukobe da povrati centralnu vlast bez direktnog vojnog angažmana. Postoje čak i dokazi da su neke špijunske osmanske vlasti posredovale između ustanika i Carigrada, šaljući informacije o planovima Dahija i pružajući ustanicima još malu, ograničenu, ali dodatnu pomoć koja je za njih bila jako bitna. Jer to je period kada se nije mobilisalo dovoljno ljudi, to je period kada nismo dovoljno ni naoružani, a to je period i nečega što će nas veoma, veoma pogoditi, a to je glad. Glad i nestašice. Moj Askurđe lujak Ilija Birčanin posečen je 4. februara 1804. a ovo što vidite je njegov grob u manastiru Ćelije. Dozvolite mi da sada za pokoj duše svog pretka pročitam stihove iz poznate narodne pesme. Citiram. Dok pogubim Birčanin Iliju, obor kneza ispod Međednika. Evo, ima 3 godine dana od kako se vrlo posilio. Kud god ide, sve krljata jaše, a drugoga u povodu vodi. On Turčinu ne da u knežinu. Kad Turčina u knežini nađe, topuzom mu rebra isprebija. A kad Turčin stane umirati, a on viče na svoje hajduke. More sluge, tamo pašče bacte, gdje mu gavran kosti naći neće. A kad nama porezu donese, pod oružjem na divan iziđe, desnu ruku na jatagan metne, a lijevom porezu dodaje. Memedaga, eto ti poreze, sirotinja te je pozdravila, više tebi davati ne može. Ja porezu započnem brojiti, a on na me očima strijelja. Memedaga, zar ćeš je brojiti? To ja sam je jednom izbrojio. A ja više brojiti ne smijem, već porezu ukraj sebe bacim i jedva čekam da se skine bijeda, jer ne mogu da gledam u njega. Ovo što vidite je tamnica u centru Valjeva gde su zatočeni bili Ilija i Aleksa. I onda je krenuo ustanak, praktično 11 dana kasnije. I znate šta? Ta je ustanička Srbija obuhvatila čak i delove Šopluka, one delove za koje će se boriti kralj Milan, a koje će nam oteti Rusija, stvarajući svoju miljenicu i projekat Bugarsku. Obuhvatit će ustanak čak i Bjeljinu, Srebrnicu u današnjoj Bosni, čak i Bijelo polje u Crnoj Gori. Dakle, u Šumadiji 1804. Đorđe Petrović, poznat upravo zbog Turaka kao Karađorđe ili ti Crni Đorđe, postaće vođa ustanka zahvaljujući svojim prethodnim ratnim uspesima i njegovom istaknutošću u samom ustanku. Treba napomenuti da su prve borbe upravo krenule u februaru kada je ustanak i nastao, tako da su klimatski uslovi bili zimski i logistika je bila veoma, veoma teška kako za suparničku stranu, tako i za Srbe. Srpski ustanici će pre svega voditi gerilski način ratovanja u početku dok se ne konsoliduju između sebe i na taj način presecati turske linije kretanja i snabdevanja i napadajući manje turske kontingente. U proleće 1804. ustanak se širi. Posebno značajna bila je bitka na Ivankovcu 1805. godine, jer se u njoj ustanici sukobljavaju sa regularnom vojskom Osmanskog carstva, što je značilo prelazak iz pobune protiv Dahija u otvoreni rat protiv carstva. Tu su pobedili snage Hafiz Paše, čime su pokazali da mogu da se nose i sa regularnom vojskom, što je samim tim podiglo i ugled same srpske vojske kako na unutrašnjem planu, tako isto i Karađorđev sam uticaj, a i velike sile počinju sve više da se interesuju za pitanje samog ustanka. Austrija i njeni špijuni koji su se nalazili i u Bosni i u samoj ustaničkoj Srbiji kao obaveštena mreža, uvidjeli su da ustanak, iako ima barem prve godine potencijal da se proširi, ipak neće biti tako veliki i da će vrlo brzo biti ugušen. Međutim, ta analitička procena pokazala se pogrešno. Sa druge strane, Rusija kao velika sila ima za cilj da svoje interese sprovede na Balkanu, ali je zauzeta ratovima sa Napoleonom, u čemu također ratuje i učestvuje Austrija 1805. u ratu Treće koalicije. Ipak, jedan kontingent vojske Rusija će upravo poslati na granicu sa Turskom iz straha od potencijalnog sukoba, koji neće ni uslediti do 1806.
1806. godine. Bajo Moj. Srpski narod je na svaki mogući način pokušavao da suzbije turski napad, kako iz Bosne, tako i iz Niša. Te godine desila se čuvena bitka na Mišaru i bila je jedna od najpresudnijih. Ustanik je predvodio lično Karađorđe, a turske snage su pokušale da prodru iz Bosne. Srpska vojska je iskopala šančeve i pripremila odbrambenu taktiku. U jurišu konjice istakao se Luka Lazarević, a pobjeda na Mišaru imala je ogroman moralni i politički značaj. Pobjedom nad znatno brojnijom osmanskom vojskom ustanici su pokazali da mogu da vode organizovanu i disciplinovanu borbu protiv regularne vojske Osmanskog carstva, kao što je bio slučaj u bitci kod Ivankovca, međutim sada na daleko ozbiljnijem i jačem nivou. To je podiglo i moral naroda i učvrstilo autoritet ustaničkog vođstva, pre svega vođe Karađorđa. Bitka je sprečila ne samo prodor turskih snaga iz Bosne, već omogućila dalje oslobađanje teritorija, uključujući i kasnije oslobođenje Beograda. Što se tiče reakcije velikih sila, pobjeda je privukla pažnju pre svega Rusije i Austrije. Iste godine vođena je i bitka na Deligradu. Tu su se istakli Dobrnjac i Stojković, kao jedni od također ključnih vođa ustanka, koji će možda imati nešto mračniju ulogu kasnije, jer će biti na istoku kada dođu naši, kako neki kažu, saveznici. Srpske snage su uspjele da zaustave nadiranje iz pravca Niša. Time je osigurana unutrašnjost ustaničke teritorije. Kako su nakon bitke na Mišaru i nakon bitke kod Deligrada Srbi uspjeli da spreče bilo kakva pojačanja Osmanske imperije, bilo je vreme da se oslobodi i sama ustanička Srbija u potpunosti, odnosno da se oslobodi ključna strateška tačka, Beograd. Posle teških borbi, upravo u decembru 1806. godine, Beograd i biva oslobođen. Time je ustanak konačno dobio svoju prestonicu. U tom periodu, moramo napomenuti, posebno se istakao vojvoda Miloš Obrenović, kao i drugi narodni prvaci koji su organizovali narodnu vojsku i upravu. Do 1807. godine ustanak je zahvatio veći deo Beogradskog pašaluka, a Srbija je faktički stekla određeni stepen samostalnosti, postavljajući temelje za dalju borbu za oslobođenje od Osmanskog carstva. Međutim, period 1805. a pogotovo 1806. na 1807. bit će jako važan zbog uslova u kojima će se nalaziti Srbija. Sa jedne strane, preko Ičkovog mira imaju mogućnost da potpišu finalni mirovni sporazum s Portom, sa druge strane imaju da se odluče uz rusko sudelovanje da učestvuju na strani njih protiv zvanične osmanske vlasti i da ne dobiju nikakve pogodnosti garantovano, već da na osnovu njihovih vojnih pobjeda izdejstvuju nešto još više. Na predlog francuskog imperatora Napoleona Bonaparte, Ičkov mir je savjetovan Porti kao odlično rešenje za rešavanje srpskih i turskih međusobnih konflikata. Srbi također razmišljaju da je Ičkov mir pravo rešenje, međutim njihovi savjetnici, Rusi, govore da nikako tako nešto ne treba da se potpiše, već da Srbija treba da stane, kada kažem Srbija, naravno ustanička Srbija, treba da stane na stranu same Rusije, koja je u decembru 1806. godine ušla u rat protiv Turske. Znamo kakav će epilog svega ovoga biti. Zato je jako bitno da shvatimo moment u kome se nalazimo. I tako dolazimo i do stvaranja prvih obrisa srpske države Bajo Moj, takozvani praviteljstvujući Sovjet. Polomih jezik dok izgovorih ovaj srpskom jeziku potpuno neprirodni izgovor. To ti je Bajo Moj, takozvani slavljano-serbski jezik. Veštački dvorski jezik stvoren tako što su neke prepametne glave iz srpske crkve dovele ruske gramatičare i jezikoslovce. U crkvu uvele rusko-slovenski jezik i tako dalje. Da ne dužimo o tome, pričao sam. Srpski rečeno, bio je to upravni savjet ili vlada ustaničke Srbije. Taj sovjet je s jedne strane bio pokušaj
da se stvori pravni poredak, a sa druge strane bio je pokušaj krugova oko porodice Nenadović da stvore ono što ćemo posle moći da nazovemo, po znacima navoda, srpska duboka država. Najbolji poznavalac ove materije, Milenko Vukićević, s početka 20. veka, pročešljao je sve arhive i detaljno pisao o ovom vremenu. On beleži da je Sovjet tražio od Rusije da pošalje vrhovnog upravnika, da Srbija zapravo postane protektorat Rusije. Rusija za to nije bila previše zainteresovana, te je tako u Srbiju tek 1807. poslala svog izaslanika Rodofinikina. Rodofinikina, koji, iako ruski dvorski službenik, nikad nije napustio fanariotske ideje, izjašnjavao se kao Grk. A te fanariotske ideje kreirao je grof Ipsilanti, koji je upravljao Vlaškom, takođe Grk. Plan fanariota bio je da se stvori država koja bi obuhvatala Grčku, Srbiju, današnju Rumuniju i Moldaviju. Crni Đorđe, narodski rečeno, očima nije mogao videti ni Rodofinikina, ni fanariote, koji su potkazivali Srbe i srpske ustanike Osmanskoj porti. O tome dokumentovano piše pomenuti Milenko Vukićević. No kasnije će ironija sudbine Karađorđa baciti u zagrljaj upravo fanariotima i njihovoj ispostavi heteriji, što će ga i odvesti u tragičan kraj. Glad 1806. izbila je u jeku ratnih dejstava protiv Osmanskog carstva. Te godine ustanička vojstva pod vođstvom Karađorđa Petrovića je teške borbe oko Beograda i drugih utvrđenja pobedila. Opsade i sukobi doveli su do prekida redovne trgovine žitom, dok su mnoga sela ili bila spaljena ili bila opljačkana tokom prolaska različitih vojski. Seljaci su često napuštali imanja i sklanjali se uz begove. Usevi su ostajali uništeni, a stoka je oduzimana za potrebe vojske ili odvođena u određenim ratnim pljačkama. Zbog toga je i došlo do nestašice osnovnih namirnica, posebno žita i soli. Cene hrane su naglo porasle. U nekim krajevima narod je jeo najobičnije žitarice pomešane sa travama i korenjem, dok su u Beogradu, koji je bio pod opsadom, snabdevanje imali pod jako otežanim okolnostima. Zalihe su se trošile brzo, trgovci su se bojali da dopremaju robu zbog nesigurnih puteva, a pojedini krajevi su ipak bili bolje snabdeveni, naročito oni udaljeni od glavnih frontova, što je negde i logično. Glad nije bila, jednaka u svim delovima ustaničke Srbije, ali uprkos tome opšti osjećaj oskudice bio je i tekako prisutan. U takvim uslovima ustaničke starešine morale su da organizuju prinudno prikupljanje hrane. Dakle, narod je davao desetak i druge namete za potrebe srpske vojske. To je dodatno opterećivalo siromašnije slojeve, a bolesti su se naravno lakše širile zbog neuhranjenosti. Zima 1806. na 1807. kada Rusija zapravo i ulazi u rat i mi se nalazimo u prelomnom trenutku, bila je naročito teška za izbeglice. Ipak, pobjeda i oslobađanje Beograda krajem 1806. koje sam pomenuo, doneli su kratkotrajno olakšanje, jer su otvoreni naravno novi putevi snabdevanja, ali dugoročno rat je nastavio da iscrpljuje privredu. Glad iz 1806. bila je posljedica pre svega ratnog haosa i razaranja. Međutim, neki krajevi, poput udaljenih planinskih oblasti, lakše su podnosile krizu. Drugi, naročito oko velikih puteva i bojišta, trpeli su posljedice. U Beogradu, nakon što je oslobođen, uprava je pokušala da uvede red u raspodelu hrane, a formirane su i određene vrste magacina za čuvanje žita. Kontrolisane su cene na pijacama, mada je crno tržište itekako postojalo, jer su pojedini trgovci skrivali zalihe radi veće zarade. Narod je to doživljavao kao tešku nepravdu, a glad je uticala naravno i na moral stanovništva. Pojavljivale su se i sumnje i optužbe među pojedinim starešinama, što je dodatno uništavalo autoritarnost, odnosno bilo kakvu vrstu ozbiljnog vođstva među ustaničkim vođama i davalo dodatnu municiju i u političkom, a doslovno i u vojnom smislu, samim Turcima da se bolje pripreme za nas, iako istovremeno imaju front sa Rusijom na istoku.
Pomoć iz Rusije, koju sam pomenuo, je ipak podizala neku vrstu nade. Rusko savezništvo donosilo je i vojnu i političku podršku. Međutim, logistička pomoć nije mogla da brzo reši nestašicu i hrane, i soli, i naravno, ne treba zaboraviti, medikamenata. Glad je posebno pogađala i decu i starije, a smrtnost je u nekim krajevima izuzetno porasla, upravo zbog ovih posledica. Mnoge porodice su se zaduživale kod imućnijih domaćina, a socijalne razlike su postajale vidljivije, jer je rat stvorio tradicionalne privredne tokove. Stočarstvo je pretrpelo velike gubitke, pčelarstvo i vinogradarstvo takođe su bili zapostavljeni, a manjak soli i drugih osnovnih namirnica dodatno je otežavao ishranu. Narod je razvijao razne načine preživljavanja. Razmenjivala se roba bez novca, solidarnost među rođacima i komšijama bila je presudna, dok su crkve i manastiri takođe imali veoma važnu ulogu. Ovde moramo pomenuti još jednu silu koja je zapravo pomagala Srbe u to vreme, nekada formalno, nekada neformalno, nekad preko posrednika i trgovaca, i mnogi će da se nađu i kažu pa nije to doslovno austrijska država radila, ali austrijska država je bila ta koja je kontrolisala prelazak ljudi, robe, svih različitih vrsta, da li u vojne svrhe, da li u humanitarne, preko Save i Dunava. Dakle, da se razumemo, austrijska pomoć je ublažila najgoru glad, ali nije bila dovoljna da potpuno reši nestašicu. Stanovništvo je i dalje patilo, naročito u unutrašnjosti Srbije, gde su ratna dejstva blokirala bilo kakvu vrstu transporta. Ali ipak pomoć Austrije bila je veoma važan dodatak ruskoj podršci i često presudna za preživljavanje civilnog stanovništva u blizini granice, logično zbog geografske blizine. Gradovi poput Temišvara, ali i Pančeva, bili su logistički centri gde su sakupljene zalihe hrane, brašna, oružja koje su preko lokalnih puteva ili reke Dunav transportovani u blizinu opkoljene oblasti. Crkve i manastiri su zapravo bili distribucioni centri. Sremski manastiri, kao na primjer manastir Krušedol, pomagali su kao skladišta hrane i mesto distribucije, dok su crkve u Sremu i u Banatu preuzimale funkciju lokalnih koordinacionih centara, a pojedinci iz manastira i iz habsburških teritorija mogli su posredovati u prenosu nekih lekova ili osnovnih medicinskih potrebština, kao što rekoh, lekovi, zavoji, biljke, biljni lekovi, melemi, smola, tinkture, igle, konci i sve ono što je potrebno naravno u ratnim dejstvima. Crkve u habsburškoj teritoriji su bile veoma važne kao institucije jer su imale lokalni kontakt sa ustaničkim vođama i mogle su da obezbede siguran transport. Pošto se često roba transportovala brodovima, Dunavom, do utoka Save, da kažemo, i dalje prema Beogradu i okolini, ova ruta bila je presudna jer je putem kopna bila opasna zbog osmanskih patrola i bandi. Lokalne austrougarske varoši, tržni centri, gradovi poput Bečeja, Novog Sada, Petrovaradina, bila su mesta gde se skupljalo i transportovalo žito i brašno. Ponekad se hrana razdeljivala preko privatnih trgovaca i humanitarnih organizacija, ali u dogovoru sa crkvama. Situacija u Bosni bila je znatno drugačija. Bosna je tada bila direktno pod osmanskom vlašću, bez austrijske administrativne kontrole granice, a sa druge strane bez ozbiljne pomoći ustanaka i Rusa, opet iz geografskih razloga, svojih ličnih unutrašnjih sukoba i prosto rata koji su imali s Turskom na svojoj teritoriji. Austrijska pomoć u hrani nije bila sistematska niti masovna, iako je čak i u Bosni postojala, jer transport preko same teritorije pod kontrolom Osmanskog carstva bio bi veoma rizičan. Postojale su pojedinačne inicijative, uglavnom preko crkva i privatnih mreža, da se pošalju male količine hrane ili određena čak i novčana pomoć Srbima u Bosni, ali to je bilo, iskreno rečeno, sporadično i diskretno. Dakle, geografija i politička kontrola, još jednom kažem, Austrije u Srbiji, bila je presudna za efikasnu pomoć. Dobro dokumentovani periodi su upravo taj kraj 1806. i početak 1807. kada je situacija u Srbiji postala kritična.
Tada pojedini austrijski trgovci i lokalni bečki dobavljači slali su žito, suvo meso i druge osnovne namirnice kroz posrednike u vojnoj krajini, odnosno vojnoj granici. Turski izvori čak govore o tome da Turska optužuje Austriju da ne samo što šalje municiju u Srbiju, ne samo što šalje hranu, već ih optužuje da šalje oficire i vojne savjetnike. Zašta, iskreno rečeno, ne postoji mnogo dokaza u srpskoj istoriji, barem ne u masovnim brojkama, ali Turci su imali veliku bojazan od svega ovoga. To se može gledati kao određena vrsta diplomatskog pritiska na samu Austriju, koja će iz tog razloga nekoliko puta u toku ustanka, što zbog određenih dogovora sa velikim silama ili poraza u sopstvenim ratovima nevezanim za Tursku, morati da blokira granicu, što će za Srbe izazvati veliki problem, jer će krijumčarenje da postane suzbijano i sa jedne i sa druge strane obale, a turski pritisci neće jenjavati. Međutim, treba pomenuti Srbe trgovce i brodovlasnike iz Trsta, koji su također slali novčanu pomoć ustaničkim vlastima, koji su organizovali dopremanje hrane i robe, naročito u kriznim periodima nestašice, ali su posredovali i u nabavci oružja i municije, koje upravo preko Austrije stizalo u Srbiju. Održavali su trgovačke i diplomatske veze između Srbije i inostranstva, a kasnije će, pogotovo tokom teških godina rata i gladi, posebno od 1809. do 1813. Značajno, dakle ta sama pomoć iz Trsta i generalno iz dijaspore, značajno pomoći koliki toliki opstanak ustanika, ako ne i samog ustanka. Sada imate punu sliku uzroka koji su doveli do ustanka, ali i ambijenta i uslova u kojima su se našli ne samo ustanici, već i srpski narod, kada je na Sretenje pre mnogo godina podignut ustanak. U sljedećoj emisiji govorit ćemo kako je i zašto propao prvi srpski ustanak.